маркази омӯзишии кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муҳосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд. фаҳмо меоем. ӯ ба коргоҳ омадааст ака. нахуст мошинро шустан дар кор. шояд чиркин аст. хуб шудааст ака, иҷро мекунам. ҳай кун. балозанад, ин сами нест, дигар одам аст. моро касе таъқиб намекунад? не ака, халос шудӣ. ин тавр бошад зудтар берон. мо назорати самиро аз даст додем. чӣ тавр аз даст додед? бо эҳтимоли зиёд ӯ мошинашро дигар кардааст. хуб, дар ҷоятон истед. ӯ боз ба хонааш бармегардад. фаҳмидам. ба хонаи самӣ бармегардем. касе таъқиб намекунад. атроф тоза. ин хел бошад самӣ нест. аз пасаш рафтанд. макон холист? якчанд одамон ҳастанд. меравем. ғайр аз самӣ дигар касеро намекушем. маъюб кардан мумкин? ихтиёр дорӣ. ниқобатро пӯш.
ягон чиз ҳаст? мутаассифона касе надидааст. тинҷаз писарам, касеро меҷӯед? бале амак, шумо ин одамро надидаед? дидам, албатта ки дидам. вай дар ҷангал ҳезум ҷамъ мекард. ман чорвоҳоямро ҳамон ҷо мечаронам. ӯро дар он ҷо дида будам. амакҷон, аз барои худо иштибоҳ накарда истода бошед. аниқ ҳамин одам буд. агар дугоник набошанд, аниқ ҳаминро дида будам. дар деҳа ҳам як-ду бор ӯро дида будам. саломат бошед амакҷон. ташаккур, ҳаминаш ба мо кифоя. аҳа. қумандон, ягон из ҳаст? ҳаст қумандон, ҳаст. як одамро пурсидем. ӯ гуфт ки қумандон қаработакро як-ду маротиба дидааст. дар ҳамон ҷое ки хонум назлӣ гуфтанд. деҳаи зурин. хуб, интизор шавед. мо фавран ба он ҷо меравем. хуб, интизор мешавем. хайр чӣ падар? оташро пайдо карданд? як марди он деҳа гуфтааст ки якчанд маротиба оташро дидааст. дар деҳаи зурин. ман ба шумо гуфтам ку падар, оташ зинда аст. ман ҳеҷ гуна париро надидаам. аммо оташ чизеро дар хотир надорад. хотирашро барқарор кардан лозим. хоҳиш мекунам ӯро сиҳату саломат баргардонед. бармегардонем духтарам, бармегардонем. то оташро барнагардонем ором намегирем. بگیر اکنون حقیقتت را. آنها دختر و همسری تو را کشتند و میله‌اشان ته نخورد. آن بیشرفان حتی به دخترچه بیگناهت رحم نکردند. انا به تو حقیقت. و تو میگویم که آنها دشمنان ما هستند. تو دیگر چی را نمیفهمی؟ اگر تو آن دختر را میکشتی، شاید حالا همسر و دختری تو زنده میبودند. ولی تو این کارو کرده نتوانستی. اما ترک‌ها توانستند. همسری تو چی گناه داشت؟ دخترچه خردسالت چی گناه داشت؟ اگر تو آن دختر رو میکشتی، شاید حالا همسر و دختری تو زنده میبودند. ولی تو این کارو کرده نتوانستی. اما ترک‌ها توانستند. همسری تو همین؟ بله. ولی تو این کارو کرده نتوانستی. اما ترک‌ها توانستند. то се ҳисоб мекунам. ба ман ҷои самиро бигӯ. намедонам. се. исто. дар коргоҳ, дар бекос, дар коргоҳи кунаи гугирбарорӣ. он ҷо чӣ кор мекунад? бо кӣ вомехӯрад? намедонам ака. хоҳиш мекунам маро накушед. рафтем. سربازان همسر و دختر تو را کشتند، راست است؟ سربازان همسر و دختر تو را کشتند، راست است؟ راست است. خیر، اکنون تو چی کار کردن میخواهی؟ من همانها را میکشم، همه‌شان را. برادری شما زنده بود است رفیقان. او در دههای زورین است. назлӣ пас ҳақ будааст қомандо. сад шукр. худи ҳозир рафта бародарамонро гирифта меорем. меравем. бо мошин то марз меравем. аз он ҷо бо чархбол меравем. ҳозир ту ба роҳ мебароӣ.
تو را به قسم نظامی میبرند. در آنجا سربازان هستند. شاید که آتش خاطره‌اش را گم کرده باشد. آن بیشرفان به هر کار قادرند، ولی ما تسلیم نمیشویم. چی مشکلی پیش نیاید تو از راحت بر نمیگردی. اگر به جانمان خطر پیش آید هم از راهمان بر نمیگردیم. این راهی مقدس است، فراموش نکن. آن سربازان حق زیستن را ندارند. حاضر رفته سربازی مرا، پسری مرا، برادرتان را گرفته به اینجا میارید. رفته همه آنها را میکشی. میکشم. اکنون قول دهید که میمیرید و به آتش بر نمیگردید. قول میدیم قماندان. تو از آنها قصاص میگیری. آنها پشیمان میشوند که به دنیا آمدند. تا آتش را نجات ندهیم بگذار نفس کشیدن برایمان حرام باشد. اطاعت قماندان. برخیز. گوش کن، به اینجا کی آمده بود؟ نمیدونم. در رویشون نقاب داشتم، دیده نتوانستم. ما پلیس ها هستیم. تو را ضرور است که جای سمی را فوراً به ما گویی. فوراً. آنها هم همین را پرسیدند. آنها در یک فابریکه کونه گوگل براری در بیکوزند. وضعیت چطور است؟ کسی به خانه سمی حمله کرده است. جای سمی را پرسیده است. کی حمله کرده است؟ نمیدونم. محافظان میگویند آنها را ندیدند چون که در روی نقاب داشتند. ما جای او را پیدا کردیم در بیکاز، فابریکه گوگل براری. نیروی علاوگی درخواست کنید. من هم به اونجا میروم. ایلم، کسی به خانه سمی حمله کرده است. کشتن خواسته است. کی؟ نمیدونم. تو از یوز گمان میبری؟ راستش رو گویم ها، به اونجا میروم. فهمو، من هم میروم.
بیا خیالی این رو بند. بیا اطراف را نظارت کنید. از قفا گذارید. رفیقان شما هم به قفا گذارید. خوب جستجو کنید. خیالی با بیرون بیرو تا که کسی نآید. خوب قماندان. خیر سمی کو بگو تو چی نامخولی میکنی؟ چرا گویم؟ این رو ببین در اینجا چی بوده است؟ بوی کش؟ یوز تو چی کار میکنی؟ تو گپ زدن گیر من گوش میکنم. چی کار میکنی یوز؟ گپ زن گوش میکنم. اینها از کجا پیدا شدند؟ شما حمله میکنید. مرگ طلب دارید. کی؟ با کجا؟ با تو نمیگویم. زنده با زنده سوختن رو انتخاب میکنی؟ نمیتوانی. این کار را کنی دریا تو را با محکمه میکشد. چی کار میکنی؟ خیلی بد. تو هم در دوزخ میسوزی و هم در این دنیا. ها؟ هر دو همون میدونیم که تو این کار را نمیکنی. من چیزی را از دست نمیدهم سمی. اگر با من نگویی که بمب در کجا ترکنده میشود تو را آتش میزنم. هرچند گویی هم آتش میزنم. در همه حالت تو را میکشم سمی. یوز تو چی کار میکنی؟ قماندان پلیس ها آمدند. حاضر به درون میدرویند. آنها را مشغول کن. چی خیلی مشغول کنم؟ نمیدونم یگون کار کن. مشغول کن. اکنون دیر شد یوز. هیچ کار کرده نمیتوانی. تو خطا میکنی سمی. تو حاضر نامی مرا فحش میکنی. من مجبورم که تو رو بکشم. در همه حالت تو رو میکشم سمی. یوز سفسته نگو. وقتت کم مونده است. نامت رو نمیگویم. قسم میخورم نامت رو نمیگویم.
танҳо шумо намерасидед. дар дохил касе ҳаст? خانم прокурор барои даромадан шуморо интизор будем. хуб. худованд маро бубахш. ман намехоҳам ки ба полису сарбозонамон силоҳ кашам. бо диққат бошед. зуд дастаи иловагиро ҷиғ занед. зудтар зудтар зудтар. агар нерӯи иловагӣ ояд худи мо ҳам аз ин ҷо зинда намебароем. ба куҷо ҳамла мекунанд? оё медонӣ ба куҷо? ба қисми низоми шумо. ки ҳамла мекунад? гавзан лаънатӣ, ки ҳамла мекунад? дӯсти худат карабатак. ту чиҳо мегӯӣ лаънатӣ? драган тамоми хотири ӯро пок намуд. ӯро бандии худ кардааст. устоз зудтар ба онҳо бирасон. оташ қисми низомиро метарконад. фаҳмо явуз, фаҳмо. аз паси кор мешавам фавран. қумандон меоянд. дарёю эйлем ҳам ҳамин ҷоянд. ту баро. ба куҷо? баро, ман ҳозир меоям. шумо чӣ? меоям, ту бирав. бо айби шумо ҳар рӯз даҳҳо хонаҳо, даҳҳо оилаҳо, қалби даҳҳо модарон месӯзад. онҳо азоб мекашанд. вуҷудашон месӯзад. ту гунаҳгор ҳастӣ ки чанде аз сарбозони мо шаҳид шудаанд. ҳозир худи ту дар оташ месӯзӣ. явуз ин корро накун. явуз ин корро накун. исто, маро накуш явуз. бениҳоят дер шуд самӣ. ҳозир ту сӯхта хокистар мешавӣ. аз ҳар як ҳамлаи шумо мо пурқувваттар мешавем. пурқувваттару тавоно мегардем. ман ҳоло онҳоеро ки бо ту ҳамкорӣ доштам ба назад мефиристам. ман онҳоро ҳам мекушам. онҳо ба марги ту ҳавас мебаранд. явуз. алвидо самӣ. явуз накуш. явуз накун. не явуз. не бӯи ҷасадатро ҳис кардан намехоҳам.
расидем. ана ба ин ҷо медароӣ. худатро метарконӣ. баъд мо медароем. дар инҷо чӣ воқеа? касе самиро куштааст. касе аз ин ҷо мегурезад. аз пасаш шавед. او بمب دارد.
явуз, امیدوارم که تو اینجا نیستی. اگر این تو باشی پس لطفاً به بیرون برو. التماس. مجبور نکن که کاری رو که کردن نمیخواهم بکنم. همه شما میمیرید. این کارو نکن آتش. دستت رو فرار. ما به دولت ارج میگذاریم. دولت، پرچم، وطن، این همه هستی ماست. دولت باقی است. ما باشیم نفرانی هستیم که به آن خدمت میکنیم و بعد مدت فانی میگردیم. Daha inatçı yasak bölgede tanımlanamayan bir hava aracı.